हेलो। आज तारीख 15 महीना 12 2025। विषय হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ তপশিলি উপজাতি শ্রেণী मनीष एंड प्रथम विदेशी भारते आक्रमणकारी कारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय पोस्ट विलेज खांद्रा भाया उखड़ा बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल कालकुट चैनल के माध्यम दिए तपशिली जाति छेले में मने निजेर कथा जिज्ञासा करलो निजे मा बाबा काछे राखलो प्रश्न कि पश्चिमबंगेर तपशिली उपजातिर श्रेणी मनीष যারা दिन मजूर झी चाकर करे तारा और प्रथम विदेशी भारते आक्रमणकारी ब्राह्मण क्षत्रिय कायस्थ वैश्य एंड ओबीसी जातिर लोग पश्चिमबंग की व्यवहार करे सेटा राखलो प्रश्न तार मा बाबा काछे उत्तर पेलो যখন থেকে आज़ादी পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ এই কুলীন ব্রাহ্মণ क्षत्रिय वैश्य और ओबीसी सत्ता हाथे छिलो राखलो छल बल करे आज केउ रेखेছে पार्टी करे এই অনুগ্র শ্রেণী तपशिली श्रेणीर लोगेर मनुष खाटाচ্ছে चाष बासे मजदूरी कराচ্ছে भाग चाषी और अन्यान्य मजदूर दास गुलाम प्रथा रेखेছে तार सब थेके बड़ो उदाहरण যত पश्चिमबंगे पलिटिकल पार्टी हलो कांग्रेस सीपीआईएम और तृणमूल तादेर पार्टीते तपशिली जातिर मानुष मनु इयारा दिन मजूर हुए काज करे झी चाकर बाकर पार्टीते काज करे जूता साफ करे बड़ो बड़ो যারা মুচি হাঁড়ি তপশিলি বিশ্বাস সরকার অন্যান্য জাতি আছে মটুয়া সমুদায় এইগুলা সব জুতা চট্টি চাটে চট্টি চাট শ্রেণীর লোক হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে পড়াশোনা করে চটি চাটছে এই শাসকের আর দুমুঠি ভাতের জন্য আগোয়াড়া পিছুয়াড়া মারাচ্ছে চুরি চামারি করে বেড়াচ্ছে এই তো পশ্চিমবঙ্গ রাজত্ব তাদের অস্তিত্ব
থু এমন শাসকদের, ঘৃণা করো, তার মুখে মুততে দাও, তাদের পার্টি ছাড়ো, নিজে হক হিস্সা। তোমরা ভারতে মূল নিবাসী, তাদের ভারত। এই বিদেশি, প্রথম বিদেশি আক্রমণকারী কুলীন ঘুটপাইঠি অবৈধ প্রবেশকারী, অবৈধ বাসাবাস করে হড়প করে রেখেছে জর জঙ্গল জমিন। তাদেরকে তাড়াও, তাদেরকে তাড়াতে হবে, তাহলে বাঁচবে। এইটাই করলে না, সেই জন্যে এইখানেকার শাসক চাটি চাটাচ্ছে, চটি চাটাচ্ছে, আর তোমরা চাটছে। এই ছেলেগুলা মা বাবা তাদেরকে বলল, থ্যাঙ্কস।